Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai prosesi iklan metode baca kitab Al-Iktisyaf, marilah kita buka iklan metode Al-Iktisyaf pada sore hari ini dengan pembacaan umul kitab, dengan harapan iklan metode Al-Iktisyaf pada sore hari ini berjalan dengan lancar. Bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kami panggil Muklinah pertama atas nama Ima Rahmatun Nikmah, Latifah, Ria Matuz Zahroh dan Putri Anissa. Dimohon untuk maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Muklinah Ima Rahmatun Nikmah, coba bacakan lafaz wa yamsahul mukimuh yauman wa lailatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa yamsahu ban amhosab al mukimu pasir orang samukim yauman dalam sehari wa lailatan ban semalam wal musafiru ban tining orang sa perjalanan salah satu ayamin paneka telo are bila yalihinna kalaban banyak-banyak malam ya ayam wabtidaul muddati bantining permulaan waktu min hina yuhdisu paneka dari permulaan hadas. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Muklinah Ima Rahmatun Nikmah wa yamsahul mukimuh yauman wa lailatan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yamsahu, yamsahu itu berupa kalimat apa? Kalimat fi'il. Kalimat fi'il. Fi'il ada berapa? Ada. Sebutkan semua. Fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar. Lafaz yamsahu itu berupa fi'il apa? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Dari mana kamu tahu bahwasanya lafaz yamsahu itu berupa fi'il mudhari? Karena diawali dengan salah satunya huruf mudhari. Huruf mudhari ada berapa? Ada 4. Sebutkan semua. Anak itu. Bacakan qaidahnya. Waftatahu mudhari ambi wahidi minal hurufi arba'i zawaidi. Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz al-muqimuh itu i'rab apa? I'rab rafa. Kenapa dibaca rafa? Kata fa'il. Apa definisi dari fa'il? Isim sirafa sibrofa fi'il. Coba bacakan qaidahnya. Fal fa'ilus min mutlaqan qad irtafa bi fi'li. Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz al-muqimuh itu rafa dengan apa? Dhamma. Kenapa rafa dengan dhamma? Yang rafa dengan dhamma itu ada berapa? Ada 4. Sebutkan semua. Isim mufrad jamak taksir jamak salim. Apa yang dinamakan isim mufrad? Ma laisa musannan wala majmu'an wala mulaqan bihi. Apa yang dinamakan jamak taksir? Ma tawayyara ambina mufradi. Apa yang dinamakan jamak muannas salim? Ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini. Apa yang dimaksud al-fi'lul mudhari'un alladzi lam yattasilu bi akhiri syai'un? Fi'il mudhari sita atau muklaban. Coba bacakan qaidahnya isim yang rafa dengan dhamma. Fadhamu fismin mufradin ka ahmadu wa jam'i taksirin ka ja'al abu. Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz al-muqimu itu berupa kalimat apa? Kalimat isim. Kalimat isim. Dari mana kamu tahu bahwasanya lafaz al-muqimu itu berupa kalimat isim? Karena ada tandanya kalimat isim. Berupa apa? Al. Tandanya ada berapa? Ada 4. Coba bacakan qaidahnya. Fal ismu bi tanwini wal hafdi uri wa harfi hafdin wa bila mil wa alif. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Saudari Latifah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saudari Ima membaca wa yamsahu al-muqimuh yauman wa lailatan. Katanya wa yamsahu di sini menjadi fiil. Lantas al-muqimuh kedudukannya
menjadi apa? Menjadi fa'il. Fa'il hukumnya dibaca apa? Rofa. Tanda rofaknya dengan apa? Al-mukimu tanda rofaknya dengan apa? Doma. Kenapa dengan dhammah? Kenapa dengan dhammah? Isim mufrad. Bismillahirrahmanirrahim. Apa definisi dari fa'il? Fal fa'il. Apa definisi dari fa'il? Isim serofa sebrofa fi'il seperti sebelum natur ngelakoni maknana. Dalilnya? Fal fa'il usmun lakon qadir tafa bi fi'lihi wal fi'lu qablahu wa qa. Bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa tanda i'rab rofa? Ada 4. Apa saja? Isim mufrad jamak taksir jamak muannas salim fil mudhari'. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Kami lanjut atas nama Mu'lina Riyamatul Zahra. Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz yauman itu dibaca apa? Nasab. Dibaca nasab. Kenapa dibaca nasab? Wal dzaraf. Dzaraf itu dibagi menjadi berapa? Bagi 2. Apa saja? Dzaraf zaman, dzaraf makan. Apa yang dinamakan dzaraf zaman? Wasmun zamani mansubun bi taqdiri fi. Apa yang dinamakan dzaraf makan? Wasmun makani mansubun bi taqdiri fi. Maksud dari dua definisi tersebut itu berupa apa? Yang dinamakan dzaraf zaman, muradnya Isim sama nasab kalau nama nafi. cukup. Mana tepuk tangannya untuk peserta Mu'lina? Bismillahirrahmanirrahim. Saudari Putri Anissa. Lafat wal musafiru. Al musafiru kalimat apa? Kalimat isim. Dari mana kamu tahu bahwasanya lafat al musafiru itu berupa kalimat isim? Ada tandanya. Apa tandanya? Al. Ada berapa tandanya kalimat isim? 4. Apa saja? Al tanwin jar huruf jar. Dalilnya? Fal ismu bi tanwini wal khafdi urif wa harfi khafdin wa bila min wa alif. Al musafiru dibaca apa? Rofa. Tanda rofaknya dengan apa? Dhamma. Kenapa dengan dhammah? Fa'il. Al musafiru sigot apa? Isim fa'il. Lagi? Dari fi'il madhi? Safaro. Tasrif. Safar yusafiru musafiratan sifaran sifaran fawa musafirun wa dhaka musafarun safir la tusafir musafarun musafarun. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Kami panggil Mu'lina selanjutnya atas nama Mamlu'atul Istianah, Ramlah dan Laila. Dimohon untuk maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Mamlu'atul Istianah, coba bacakan faslun wa kullu ma'iin kharaja minas sabilaini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun tining panika situ fasol wa kullu maiin bantining sapan-sapan barang seencer horojah sekaluar penap maiin minasabila ini dari jalan sedua najis wan balikan najis ilal maniyah angin mani wa guslul jami'il abwalih bantining masuk safajanah banyak-banyak kemi wal Cukup. arwasi. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Mu'linah Mamlu'atul Istianah, lafad najasun itu sigat apa? Masdar Sigat masdar diambil dari fi'il madhi berupa apa? najusah. Coba tasrifkan lafad najusah. Najusa yanjusu najasatan wa manjasan fahuwa najisun unjus la tanjus manjasun. Bismillahirrahmanirrahim. Lafad najasun itu kalimat apa? Isim Kalimat isim. Dari mana kamu tahu bahwasanya lafad najasun itu berupa kalimat isim? bertanda kalimat isim Berupa apa? Tanwin. Tandanya sebutkan semua. tanwin jar huruf jar. Bacakan qaidahnya. Fal ismu bitanwini wal hafdi urif wa Bismillahirrahmanirrahim. Mamlu'atul istianah kharaja. Kharaja itu kalimat apa? fi'il. Fi'il. Dari mana kamu tahu bahwasanya lafaz kharaja itu berupa kalimat fi'il? Kalau bisa Itu mabni apa mu'rab? mabni Mabni. Kenapa mabni? kalau fi'il Karena fi'il
madi. Fi'il madi. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz kharaja. Kenapa lafaz kharaja mabni dengan fathah? Walan ta sampun sareng dhamir rafa. Kapan fi'il madi itu mabni dengan doma? Nalika sampun sareng wawu jama. Kapan fi'il madi itu mabni dengan sukun? Nalika sampun sareng rafa mutaharrik. Coba berikan saya contoh fi'il madi yang mabni dengan doma. Yaf'ulu. Fa'alu. Fa'alu. Coba berikan saya contoh fi'il madi yang mabni dengan sukun. Fa'alat. Bismillahirrahmanirrahim. Coba bacakan qaidahnya dari fi'il madi yang mabni. Fal madi maftuhul akhiri in quti'an mudmarin muharrakin bihi rufi fa in ata madad dhamiri sukina wa dhammuhu ma wa bi jam'in uyina. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Saudari Romlah. Lafat al-abwalu dibaca apa? Dibaca jer Kenapa dibaca jer? karena menjadi mudhaf ilaih. Apa yang dinamakan mudhaf ilaih? Isim sing ngecil ngecil mudhaf kala bandang ramana fil lam madhummin. Al-abwali Maladilahu talaka qutila ulami zaidin qutila wa huwa ala takdiri fi awlami aw minka magri layli aw ulami. Bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa tanda i'rab jar? Ada 3. Apa saja? Isim mufrad jamak tasrif jamak muannas salim. Bismillahirrahmanirrahim. Lafat al-abwali di sini tanda isimnya adalah al. Ada berapa tandanya kalimat isim? Ada 4. Sebutkan dalilnya. Fal ismu bi tanwini wa lafdhi unifa fi lafdhin wa bila min wa alif. Apa yang dinamakan kalimat isim? Kalimat isim ialah kalimat yang kalimat isim ialah kalimat yang mempunyai arti sendiri dan tidak mempunyai zaman. Kalimat ada berapa? Ada 3. Apa saja? Isim fi'il huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dinamakan kalimat fi'il? Kalimat fi'il ialah kalimat yang punya arti kalimat fi'il ialah kalimat yang punya arti sendiri yang tidak mempunyai zaman. Fi'il ada berapa? Ada 3. Bismillahirrahmanirrahim. Fi'il mudhari mempunyai berapa zaman? 3. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Laila. Bismillahirrahmanirrahim. Lafad wal aurasih itu lafad wal aurasuh itu dibaca apa? Jer. Lafad wal aurasih, al aurasih itu dibaca apa? Jer. Kenapa dibaca jer? Jadi atop. Apa definisi dari atof? Isim fi'il rafin di dalam i'rab kelaban pelantaran huruf atop. Coba bacakan nazam yang menjelaskan tentang huruf atof. Wa atba'ul matufa bil matufi alaihi fi i'rabihil ma'rufi bil wawi wal fa'a wa amma thumma hatta wa bal wala walakin imma wa tastawil asma'u wal afalu fi itba'i kulli mithlahu iyutaf. Cukup, sekian, terima kasih. Dimohon untuk kembali ke duduk asalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami lanjut peserta selanjutnya atas nama Husnatul Hasanah dan Nazifatuh Aulia Faka. Dimohon untuk maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus sholati tining panika kitab nerangakina salat. As-sholatu tining salat. Al-mafrudatu sa'i fardu aki. Khamsatun panika lema. At-tuhuru rabbana salat duhur. Wa awalu waktiha bantining awala salat duhur. Zawalu syamsi panika terbit mata areh. Wa akhiruhu bantining akhir. Bismillahirrahmanirrahim.
Saudari Husnatul Hasanah, Kitabus Sholati as-sholatul mafrudatu khamsun. Ad-duhru kalimat apa? Isim. Kenapa kalimat isim? Ada tanwin sama fa'al. Tandanya kalimat isim ada berapa? 4. Al tanwir huruf jar. Dalilnya? Al ismu bit tanwini wal khafdi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa definisi dari kalimat isim? Isim nara isim fi'il nara fi'il dalam i'rab kalaban. Apa definisi kalimat isim? Bismillahirrahmanirrahim. Ad-duhru dibaca apa? Dibaca rofa. Kenapa dibaca rofa? Atau badal. Apa definisi dari badal? At-tabil maksudu bil hukmi bila wasitati. Bacakan kaidahnya. Idasmun aw fi'lu li mislihi tala wal hukmu lisani wa an abdil khala faj'alu fi irabil kal awwali mulakiban lahu bi lafdil badali. Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz ad-duhru sigot apa? Lafaz ad-duhru sigot apa? Masdar. Bismillahirrahmanirrahim. Apa definisi dari masdar? Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Mu'linah Nazifatu Aliyafaka. Lafaz soroh wa akhiruhu idza soroh. Lafaz soroh itu berupa kalimat apa? Kalimat fi. Kalimat fi'il. Dari mana kamu tahu bahwasanya lafaz soroh itu berupa kalimat fi'il? Karena bisa menerima tandanya kalimat fi'il. Coba apa saja tandanya? Kota ta'nis tafa'il. Apa saja tandanya kalimat fi'il yang masuk terhadap fi'il mudhari'? Kota ta'nis. Kotsin saufa ta'nis tafa. Bismillahirrahmanirrahim. Coba bacakan kaidahnya yang menjelaskan tentang tandanya kalimat fi'il. Wal fi'lu ma'rufun bi qad wasini wa ta'i ta'nisin ma ataskini wa tafa'alta mutlaqan gajita li wan nuni wal yafif 'alanna wa fa'ali. Cukup. Sekian, terima kasih. Kami panggil Mu'lin selanjutnya atas nama Adil Abdillah dan Reza dan Zainal Arifin dan Agus Maulana. Dimohon untuk maju ke depan sekarang juga. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Mu'lin Adil Abdillah. Coba bacakan Lutri 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun tining panika situng fasal. Wal istinja'u bantining istinja. Wajibun panika wajib. Minal bauli dari atani. Wal ghaidhi ban aharak. Wal afdalu bantining selabi utama. Ayyastanjiyah panika kutu Cukup. istinja. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Mu'lin Adil Abdillah. Wal ghaiti itu dibaca apa? Dibaca jir Kenapa dibaca jar? karena menjadi atof. Apa definisi dari atof? Isim noro isim fi'il noro fi'il dalam i'rab kalau pelantara Coba bacakan kaidah yang menjelaskan tentang atof. wa atba'ul ma'tufa bil ma'tufi alaihi fi rabihil ma'rufi wa tastawil asma'u wal af'alu fi idba'i kulli mihlahu yutafi bil wawi wal fa'a wa amma thumma hatta wa bal Cukup. wala wa Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Mu'lin Reza. Bismillahirrahmanirrahim. Al istinja'u itu dibaca apa? Rofa, Dibaca rofa. Kenapa lafaz al istinja itu dibaca rofa? karena menjadi mubtada. Apa yang dinamakan mubtada? Al mubtada ismun marfu alladhi ali awamilillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al istinja'u itu rofa dengan apa? Dhammah, Kenapa rofa dengan dhamma? karena menjadi isim mufrad. Karena isim mufrad. Bacakan kaidahnya.
Fadamu mismi fufadin kahama dua jami taksiri kajala dua Cukup. jami. Bismillahirrahmanirrahim. Pindah atas nama Mu'lin Zainal Arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Lafad al-istinja'u itu sigat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Sigat masdar. Sigat masdar diambil dari fi'il madhi berupa apa? Istanja. Istanja. Coba tasifkan lafad istanja. Bismillahirrahmanirrahim. Istanja yastanji istinja'an wa mustanjan fa huwa mustanjin wa dzaka mustanjan istanja la tastanja mustanjan. Cukup. Kami alih atas nama Mu'lin Agus Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Mu'lin Agus Maulana minal bauli. Al-bauli itu dibaca apa? Bismillahirrahmanirrahim dibaca jar. Kenapa lafad al-bauli itu dibaca jar? Karena kemasukan tandanya huruf jar. Huruf jarnya dengan tanda huruf jarnya berupa apa? Min. Berupa min. Coba sebutkan semua huruf jar dengan dalil. Bismillahirrahmanirrahim. Ammal hurufu hahuna fa min ila ba'un wa kafun fi wa lamun ana la kadzaka wawun bawata'un fil halik mudmun dzurubba wa rubbal munhadzib. Sekian, terima kasih. Dimohon untuk kembali ke tempat duduknya. Kami panggil Mu'lin selanjutnya atas nama Hanafi, Tahir Fahri dan Husairi. Dimohon untuk maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Hanafi, tolong bacakan wa yamsahu al-muqimu yauman wa lailatan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yamsahu badang usap al-muqimu pasara orang sa mukim yauman ing dalam sehari wa lailatan ban semalam. Wal musafiru bantining orang sa perjalanan salasat ayamin panika telo banyak hari wilayahina kalaban banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Hanafi yamsahu kalimat apa? Kalimat fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari. Bacakan kaidahnya. Iftatahu mudhari ambi wahidi minal hurufil arba'in zawaidi hamzu wa nun wa kadza ya'u wa ta yajma'uha qawli anaitu ya fatah. Cukup. Saudara Tahir Fahri. Mana tepuk tangannya untuk Tahir Fahri? Bismillahirrahmanirrahim. Al-musafiru kalimat apa? Kalimat isim. Kenapa bisa jadi kalimat isim? Ada tandanya. Apa tandanya? Al. Tandanya kalimat isim ada berapa? 4. Sebutkan semua. Al tanwin cir huruf cir. Dalilnya? Wal ismu bit tanwini wal ufdi urif wa harfi afdin wa bila min wa alif. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Kusairi, al-musafiru i'rab apa? Rofa. Kenapa dibaca rofa? Jadi mubtada. Apa definisi dari mubtada? Isim syarofa sebab tadi permulaan kalaban tada mil lafdi. Bacakan kaidahnya. Al-mubtada ismun rafuhu mu'abbadu. Al-mubtada ismun rafuhu mu'abbadu. Cukup. Demikianlah iklan metode baca kitab Al-Iktisyaf pada sore hari ini. Untuk para peserta yang tidak disoal, kami mohon maaf karena waktunya hanya 20 menit. Sebelum kita akhiri iklan metode baca kitab Al-Iktisyaf pada sore hari ini, marilah kita membaca hamdalah 3 kali. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan.